Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong, tapi tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babai tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi, ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tingginya ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing hitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae danten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause wonten tiang kathah maksiat niku tiang-tiang sing maksiat telas, sing kantun namung tiang 80 sing derek sakinah. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut zuriyataman hamalna ma'an. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi zuriyataman hamalna ma'an. Sebab niku disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil masyhur. Terus disebut malih wa min zuriyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu tidak ada siapapun boleh soleh. Ya tentu kita niku lebih hormat soleh sing mbah-mbah soleh, mergi proses soleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajan. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gadah ibu Sofia niku mbake Mbak Yune ibu Eki Sahal, mbake Mbah Badiah. Sofia ini ada ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget Mbak Mas Nazif sajen. Nggih kita sendiri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiyang sae mesti nyebut mbah-mbah. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah, tanah ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh iku cara alim rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih masjid nggih napa? Madrasah. Sawise kula kramat nyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing iri ben ngertos. Terus mbah-mbahe masjid, engko tanah digekno madrasah, dia wektu iki mulang. Anake kados niki nanti dadi penyiar radio teng Mesir, mriki ora keduman warisan niku. Sakniki mawon mulai payu pidato niku kadang bisa menikah masjid. Kemudian babai wakaf bagi masjid, anak putune untuk salam templek king masjid. Mungkin gitu sepuro pangeran ora usah takok hukume piye cara fikih niku. Saya kula cerita. Terus kula ngertos karamate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kalau sinau kitab niki. Kalau sinau ini tenan, buatan krono badhe diulang buatan. Sausé niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas gaduri isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau nih. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Ki Thohir, dilambai Ki Juri, Ki Nawawi dan Al-Qur'an mriki. Kalau beri contoh ngeten nggih. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya karena teng mriki kula mau menerembukan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu ada kitab Quran tulisane Mbah Kalijogo. Niku nggih radi ruwet nak maca. Nahwu kuno ngeten niki mungkin sing nekuni sabah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah nu pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Niku Imam Asim maca kufuwan. Mergi piyambake nganggep iku wawu. Tapi niku secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa kufuwan. Sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Ya terus niku terus dadi kira asapah. Mulane sampeyan ngaji sabah wis mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah bi'ilal sange amanah mestine yu'minu dadi yu'minu. Imanan aslu imanan bi'ilal. Terus Imam Asim itu pancen nggih
Kadang nggih ngelal, kadang mboten. Piyambake maca huzuan, tapi teng cilike Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah huzuan. Ketika yang lain baca huzuan. Nah, naskah Bang Mutamakin sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mesti sing maca kula lah, dadi rodok roh. Terus maca Mas Nabil diduga boten kertos. Nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi ini kula cerita, jatuh naskah dulu. Kula kan dah Rasem Utsmani orisinil. Saking riyen saya menemukan itu dari teks-teks ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawai. Niku nyoplok ain, Rasul ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah, disebut nabi wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il, nabbi ibadi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sab'ah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola itu. Nah, tulisan Bang Mutamat itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern. Pakai fathah modern, nak hamzah gini kok, hamzah nak wawu gini kok, wow. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadailu hamalatil Quran, itu fadailu hafadzatil Quran itu luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayat saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut begini tiga nih, Al-Hadis Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuk Islam. Niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Gambake maca apa seperti alamani abi tara ta ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhirat zaman mauridu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman. Mergo datane cara piyambake urung lengkap. Mohon lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam. Mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu jadi referensi tentang sifat Rasulullah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kula tersiapal tadi, redaksine ngeten. Yalu munani ahbaru Bani Israel. Di semua Khilyatul Auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalu munani ahbaru Bani Israel. Dan ini kados naskah Bang Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina zalamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina zalamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari tibila idza ma'usnidal isnaini ujam ini kafazat juhal. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis nggak boleh, Quran itu harus ditafsirkan as-sahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik waqaf wa asarrun najwa di waqaf. Asar itu sapa? Alladzina zalamu tegese wong-wong zalim. Dadi boten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalu munani ahbaru Bani Israel anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israel gojlok Ka'bul Ahbar. Islam iku cara kitab Taurat iku ana 3 kelompok. Iku mau gaya-gayanan tok. Bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane digawe firqah. Summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausé Ka'bul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat nak boten tepat surat Fatir apa surat Ahzab wae ayat summa awrasnal kitab alladzina istofaina min ibadi. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, digawe tafrik, digawe firqah. Faminhum zalimun li nafsi. Ana sing zalim wis ngapalno Quran untuk didol sithik-sithik go pilkada, ya ana sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ini macam-macam lah. Wis sing setengah dolim nggih kathah, sing dolim beneran nggih kathah, pokoke kathah. Sing mboten dolim nggih langkung kathah ngoten. Terus wa minhum muqtasid. Kula dijajahi bapak nek digawe Mbah Dolah Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep. Ben nek diundang iku muk genti ndres.
Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lan ora tau deres diundang deres berarti deresnya mergo diundang. Terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah saya. Jadi sampean nak kepengin ora status order tiap hari yo khataman. Jadi kok nak diundang berarti ganti nggon khataman. Tapi nak ora tau khataman yo kon deres. Tapi nak ora tau khataman ning omah berarti diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi dia tetap saya ukuran. Ini kita mau cerita mawon, buatan nyindir, cerita mawon, buatan. Mulane kula niki mulang terus, jadi nak pasien ngaji, dia tetap mulang, mau gentinggon ngaji. Terus wamin hum muktasib, terus nomor 3 wamin hum sabiqum bil khairati bi iznillah. Terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Kabul Akbar tambah iman. Kalau bolak-balik cerita, meskipun kalian guyon, jadi wali itu rugi, dan kata Mbah Ahmad Mutamakin, itu rugi, kata Syekh Abdul Qadir rugi, pergi pengumuman, ya Syekh Abdul Qadir jane udkhulil jannah, karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu, sing seneng ya mlebu. Ini jadi wali repote ra karuan, akhirnya mlebu swarga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya, ini wong goblok ya mlebu, wong manakipan tok ya mlebu, sing khatame Quran blogor ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah, ana zalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jengben panggilan itu tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Itu semua terakhir. Terus semua nabi gak ada hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah nopo syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen supaya seneng ngapal Quran untuk jatah nopo syafaat. Terus niki kula cerita, terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Quran, mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Kabul Akbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum. Haula bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Ini yang terakhir yang saya ngaji Bang Mutamakin tenan. Kalau gak ada naskah Arsul Muwahhidin, nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa cari padanannya di Ihya, di Hikam, juga di Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Niku beliau pertama cerita nggih sausé muqaddimah beliau ngendikan anna sholat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anna sholata la tasihu ila binniyah. Niki kesane dadi seksi malah maca Mas. Anna sholata la tasihu illa binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai wusul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun. Lah iki sing paling repot mestine wa huwa aba amara ibadahu ini kula waca ngangge ayu kabbir wa ta'ala fi shalat. Terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri. Sak terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbi bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu shalat tanha 'anil fahsya. Mun niku mun cerita ini terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan la nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil tenggene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat
Li annal insan idza kana aliman fi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakira. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawahiruhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir. Tapi ketika usul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajan, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi, ma khatara bi balik fa wa fi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini itu malah kafir. Mergo Allah yaqulu fi makanin. Tapi pokoke nek wis bingung malah iku dadekno usule ning Allah taala ini dawe Bang Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita akan sering terus syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mriki Mbah Mutamakin ndamel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah, bukan niku pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Bang Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal, gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu ta'wil. Ternyata maksudnya itu awal, ini gitu. Gue foto nih nggak jelas ini gitu. Muta'awilah. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Ini jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawasitoh, terus muta'akhirah. Nah, terus ini lho waca. Li annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika dia enggak usah ketika ya Allah kan tidak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'ruf. Nah itu syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawassithah. Ngene iku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah. Jake aku kekno bumi iki, tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni al-amir ngene iku Allah, dia nyekseni sing ape digawe. Makanya posisinya mutawassithah. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawassithah al mutaakhirah ta'udani ilal muta'awilah. Terus intinya pun ngeten. Kulon kan gadah kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah al-Qusairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun, angsal ijazah saking Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Ianatut Thalib. Ahmad bin Su'aib riyen Mbah Su'aib ngaos mriki teng Mbah Murtado mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajan mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Dari yang kajian ini Bang Murtala, Bang Murtala lah jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa Bang Mutamakin itu ahli Quran. Terus sama mungkin nak wonten khataman, kalau buatan kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus memiliki naskah-naskah ini penuh dengan dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah. Niki buatan pulau gawe-gawe ini. Wonten syahadah apa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal Khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh Khalik lagi roh makhluk. Nah, mestinya makom paling tinggi itu araf tu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Terus Dawi Abu Bakar Umar kan ngoten. Araf tu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah cara kitab hikam illa billah itu mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngaten, niki rungokno nggih sampean salah paham berapa niki kula ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa boten wani. Misalnya sampean muni ngene.
Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku sholat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, sholat saya ini untuk engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah itu fanaun an nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah, itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya, saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni shallaitu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah. Berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, faidu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan ngendikan la zakata illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi illa billah itu nafyun an quwatika wa nafyun drotika kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayang taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa apa masih terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono ya macam. Tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Jelas halawat. Niki kula butuh sedhin mboten wah bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni mirip nopon. Singkat cerita wong Bedu ini tak kata Abu Bakar, ya Abu Bakar, hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu amuk kalian yang Bedu ini. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar ge ngono akhire mantap. Ya Bedu rene tak kata. Terus diwaca niku lho napa? Sebutin niku ya ayyuhalladzina amanu terus layak buana saya inna sagita analu aitikum terus warimahum ya alam terus niku syahadatu biniku niku sing masalah niku fajaza mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum. Wong betul iki lho Qur'ane waca dawa adlin, nah aku mau adlun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Dari bodoh ngoten tak pikir jenengan goblok butuh tanglet tiyang. Jadi kalau ngajak Mas Nazim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten bab dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Pemeriku dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqatoiri wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Terus kabeh nabi mesti mengumumkan wa ana lakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Kados kula enten maca niki to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula mboten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawadhu muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk. Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso. Dadi sing tawadhu yang mencelakakan ngene iki. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babul dzikri rajul manaqiba nafsi. Ini Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qalat alni ala khazainil ardi inni hafizun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Ini kalau waca terus. Niki jelas halawah Mas kok iki halawah. Mergo diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaraté syahadat tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasbikun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasbik munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah.
Jadi kita itu buatan perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah bahwa fasik. Dadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah bahwa mura'in. Mestine sing dimaksud itu bahwa mura'in. Baik. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jengben ajaran ketemu pangeran wisen, delok ganggut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Ngene kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dewe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jengben nak takoki pangeran, wong ambek maksiat ae seneng kok ambek taat biasa-biasa. Saja iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas sholat. Dan ini terus Mbah Mutamakin ini keramatnya Mbah Mutamakin nak darani sholat itu arsyul muwahhidin. Wong wis sholat itu berarti wis koyok wis ning aras. Mulane beliau ngene kemudian mi'rajul arifin wis nek sholat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mbek sholat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen saged kula nggih ngaji model ngeten nah. Kalau terlalu sopan dia mungkin malah sebut. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki dan jelas kalau pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dierofi, diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih. Monggo ten ngangkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.